वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब। नाज़रीन, नून लीग का बयानिया आगे चल के क्या शक्ल इख्तियार करने वाला है, मरीम साहबा क्या करना चाह रही हैं और नवाज शरीफ साहब क्या धमाका करने जा रहे हैं, और जो नून लीग का आगे लाहौर का जलसा आ रहा है उसमें क्या एजेंडा फाइनल किया गया है, और नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी के जो इम्पोर्टेंट तरीन रुफ़का हैं उनसे क्या बात की है। ये इंतहाई चश्मकुशा हक़ाइक़ हैं, इंतहाई अहम तरीन बात है, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बड़ी अलार्मिंग हैं। तो मैं आज चाहूँगा कि मैं आपको उस सूरत हाल से आगाह करूँ कि जो नून लीग का बयानिया आगे बढ़कर जो शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। और बात बड़ी सिंपल है कि नून लीग ने अपने जो करीबी एक सर्कल है मरीम साहबा का, नवाज शरीफ साहब का, उन सब के साथ मुशावरत का अमल मुकम्मल करते हुए ये तय कर लिया है कि वो हर सूरत में एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस जो उन्होंने लिया है, जो नैरेटिव उन्होंने डेवलप किया है, उसी को आगे बढ़ाएंगे और इस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रोज़, बल्कि गुज़श्ता शब जो खिताब किया अपनी पार्टी के सिलेक्टेड अरकान असम्बली से, वो बड़ा अजीबोगरीब मंज़र था। वो मैं चाहूँगा कि आपसे शेयर किया जाए। उन्होंने आस्तीनें अपनी पूरी तरह से चढ़ाई हुई थी, और आस्तीनें चढ़ाकर जिस तरह शेर जवान फोर्स के साथ मरीम साहबा ने धुआंधार खिताब किया, उसी तरह नवाज शरीफ साहब ने अपने रुफ़का और अरकान असम्बली के साथ बड़ी ज़बरदस्त जज्बाती गुफ्तगू की। अच्छा, उसमें पहला पॉइंट तो उनका ये था कि जिसने मुझे छोड़ करके जाना है वो जा सकता है, मेरी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं होगा। जो हालात का मुकाबला नहीं कर सकता वो बेशक चला जाए, और मैं आखिरी वक्त तक अपने इस बयानिए और अपने इस नैरेटिव के ऊपर कायम रहूँगा। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं माजी के अंदर मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने डील की, मैंने एग्रीमेंट्स किए और मैंने NRO मांगा, मैंने कुछ मुआहदे किए, लेकिन इस बार मैं तमाम अपने साथियों से वादा करता हूँ और हल्फन वादा करता हूँ कि जो भी मुआहदा होगा, जो भी बात होगी, वो ओपन होगी, वो रिटन होगी, पूरी कौम के सामने होगी और आप सबके सामने होगी। और जब भी आपको फील हो कि नवाज शरीफ ने कोई एग्रीमेंट कर लिया है, नवाज शरीफ ने कोई गिव एंड टेक कर लिया है, नवाज शरीफ ने कोई बातें तय कर ली हैं, तो आपको पूरा हक होगा कि आप मुझे छोड़कर चले जाएँ। अच्छा, ये सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन इससे आगे जो बड़ी खौफनाक प्लानिंग और खौफनाक बात है वो कुछ यूँ है कि इससे पहले जो 16 दिसंबर 71 में पाकिस्तान जब टूटा था, पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, सकूत पाकिस्तान हुआ था, उस रेफरेंस से गुफ्तगू करते हुए ये तय किया गया है नवाज लीग की लीडरशिप में, और नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जिस तरह मुजीबुर रहमान के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया था, और वो कहता रहा, बार बार बात करता रहा, लेकिन पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने बुनियादी तौर पे उन्होंने ये पॉइंट रेज़ किया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मुजीबुर रहमान के मैंडेट को तस्लीम न किया, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान टूट गया। एग्जैक्टली उसी डिज़ाइन से, उसी अंदाज में नवाज शरीफ साहब ने यह तय किया है कि 13 दिसंबर 1971 को मुजीबुर रहमान को इस्तीफ़े उनके मेंबर्स ने जमा करवाए थे। उसी मुनासबत से उन्होंने 13 दिसंबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान में इकट्ठ करने का, जलसा करने का एक शो ऑफ पावर का प्रोग्राम बनाया, और 13 दिसंबर 2020, ये जो कमिंग दिसंबर है, 13 दिसंबर को जलसा होगा मीनार पाकिस्तान में, जहाँ पे तमाम अरकान असम्बली वहाँ पे इस्तीफ़े पेश करेंगे, और नवाज शरीफ साहब को उसी अंदाज में जिस तरह मुजीबुर रहमान को इस्तीफ़े पेश किए गए। इस जलसे के अंदर जमात इस्लामी भी पार्टिसिपेट करने जा रही है बकौल नून लीग के अंदरूनी ज़राए। उन्होंने दावा किया है कि जी हमारी जमात इस्लामी के लोगों से भी बात तय हो गई है। उन्होंने कहा जी कि PDM का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन लाहौर के जलसे में हम शरीक होंगे। अच्छा, इसी तरह फजल रहमान साहब बहुत बड़ी एक तादाद के साथ, कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद के साथ शामिल होंगे, साजिद मीर साहब होंगे। तो ये 13 दिसंबर का एक बहुत बड़ा शो ऑफ पावर करने का एक नून लीग ने प्लान बनाया है। वहाँ पे तमाम अरकान असम्बली इस्तीफ़े पेश करेंगे, और नवाज शरीफ साहब
اسی انداز میں تقریر کریں گے کہ جس طرح مجیب الرحمان کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس کی قیادت اور اس کے حق کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو اس وقت بھی ووٹ کی عزت نہیں ہوئی تھی، آج بھی ووٹ کی عزت نہیں ہوگی. تو لہٰذا سارے ارکان اسمبلی مجھے استعفے دے رہے ہیں، اور ان استعفوں کی روشنی میں جیسے آگے اختیار تمام لوگ اپنے استعفے دیتے ہوئے اختیار نواز شریف صاحب کو دے دیں گے کہ وہ ان کو مناسب وقت میں استعمال کریں. تو یہ ایک بہت بڑا ٹرمپ کارڈ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہوگا. لاہور کے جلسے میں جاگ پنجابی جاگ کا تڑکا بھی لگایا جائے گا اور پنجاب کارڈ بھی کھیلنے کی کوشش کی جائے گی. یعنی پی ڈی ایم کے جلسے کو اور پی ڈی ایم کی تحریک کو اور پی ڈی ایم کے تمام ماضی کے جلسوں کو اگر دیکھا جائے، گوجرانوالہ سے شروع ہونے والا جلسہ، کراچی سے کوئٹہ، یہ تمام جلسوں میں اور تمام اب تک کی پی ڈی ایم کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں اگر غور سے دیکھا جائے، اس میں سندھ کارڈ بھی آپ کو نظر آتا ہے، اس میں بلوچستان کارڈ بھی نظر آتا ہے، تو پنجاب کارڈ بھی اس میں شامل ہوگا. تو کے پی کے کارڈ آلریڈی پی ڈی ایم کی شکل میں کھیلا جا رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے پی ڈی ایم کا جو بیانیہ آگے بڑھ رہا ہے اور جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ آگے جا کے اور خوفناک شکل اختیار کرنا چاہ رہا ہے کہ 13 دسمبر کو مناسبت مجیب الرحمان کے ساتھ جوڑی گئی ہے، اور یہ اسکرپٹ کچھ دانشور حضرات فائنل پیچھے بیٹھ کے کر رہے ہیں. جیسے مریم صاحب کی تقریریں لکھی جا رہی ہیں، ایسے ہی کچھ دانشور حضرات نواز شریف صاحب کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کو 13 دسمبر کو استعفے لے کے ڈرانے اور دھمکانے کی پوری کوشش کریں گے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا. لیکن میری اطلاع کے مطابق پاکستان کے اداروں کے پاس بھی یہ ساری انفارمیشن موجود ہے کہ 13 دسمبر کو کیا ہوگا، 16 دسمبر کو کیا ہوگا، اور نواز شریف صاحب کیا کرنے چاہ رہے ہیں. لیکن جو بھی ہو، میری دعا ہے کہ اس ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو. لیکن سر دست جو نیریٹو نواز لیگ نے اختیار کیا ہے، وہ آگے جا کے پاکستان کے لیے کچھ بہتری کی شکل اختیار کرتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. وہ پاکستان میں ایک انارکی کی شکل ضرور اختیار کرے گا، اور فوج کو بھی ایک حد تک اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو ان کی طرف سے خوفناک ریئیکشن آ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پورا سسٹم لپیٹا جا سکتا ہے. یہ وہ فیکٹس ہیں جو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں. بہت شکریہ.